1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ महिला ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। समृद्ध ओडिशा गठनर ये दिगरे यही योजना एक दृढ़ प्लाटफर्म भाव आज महिला मानकर योगदान को आज आम स्वीकार कर आज आमर जीडीपी बढ़ुची आज आमर ग्रोथ रेट बढ़ुची अर्थनैतिक दृढ़ स्थिति आम पहुंचुछी आ सहयोग आज महिला मानकर द्वारा महिला सशक्तिकरण द्वारा ही संभव हो पारे। आज आप देखिए जो भी गोटे मेला हो से मेला रे किए रोचती एसएचजी ग्रुप महिला मैंने से देखिए विभिन्न प्रकार हाथ तैयारी हस्तशिल्प कुटीर शिल्प किए विभिन्न प्रकार छोट व्यवसायीटे कामटे करुच्ची छिंडा पेपर को संग्रह करके से बनाऊँच बाउंसर तैयारी करुच्ची चाउल विभिन्न प्रकार प्रोडक्शन करुच्ची मिलेट रे विभिन्न प्रकार आज प्रोडक्शन कर आगे बढ़ुची धूपकाठी तैयारी करके बेपार करुच्ची यही भाव में अनेक कम आज आम सिद्धहस्त एवं आज आम भुवनेश्वर माने निज जिले निज ब्लॉक रे आम मेला रे आम फेयर रे आम आज प्रदर्शित करुँच जिला को जिला सिलेक्ट होकर पुणी आम भुवनेश्वर से प्रदर्शनी पड़िया आदिवासी पड़िया प्रदर्शन कर भी किसी महिला सिलेक्शन होकर नुआ दिल्ली दिल्ली प्रगति मैदान में ये प्रदर्शित करजे जाइए देखापी और निजे प्रगति मैदान में आमर ओडिशा चैप्टर आम उद्घाटन ये केमी संभव हो पार ये महिला मान द्वारा आपण मान द्वारा जो आपण मानकर ज्ञान और शक्ति जो सामना कहुला द्वारा आज आम कर बहु संख्यार बड़ संख्यार आज शिल्प व्यवसाय आज आपण माने प्रेरित होकर ये काम कर निकट में अंतर्जातीय एमएसएमई दिवस आम ओडिशा रे नीति आयोग सहायता भारतर जो नीति आयोग अच्छी से नीति आयोग सहायता आम गोटे महिला उद्यमता मंच बा वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लाटफर्म ओडिशा चैप्टर ये बड़ी भाव में एक प्लाटफर्म बा मंच आम आज ओपन कर नीति आयोग सहयोग नीति आयोग बैठक है नुआ दिल्ली में मुझे ओडिशार मुख्यमंत्री हिसाब से प्रतिनिधित्व करी से मीटिंग सरिबार मात्र 4-5 दिन भितर ओडिशा को एते गुरुत्व नीति आयोग देले नीति आयोग उपाध्यक्ष निजे आसिक ये मीटिंग रे योगदान करते एणु निश्चित भाव ये महिला मान को आहरी अधिक एम्पावर करने आर्थिक सहायता स्किल ट्रेनिंग प्रोडक्शन सपोर्ट बिजनेस स्किल ट्रेनिंग मार्केटिंग शॉपिंग तापर आप किभली भाव में मास्टरी हो पारे ये सब प्रकार सहायता आपण संपूर्ण भाव में ये सरकार तरफ जोगे दिज्व आमर माँ मान दक्षतार पूरा उपयोग कर एमएसएमई सेक्टर में अणु क्षुद्र व्यवसाय अग्रणी भूमिका ये पदक्षेप मान निश्चित भाव में दिया महिला मान आज आम सरकार आहरी व्यक्तिगत अनेक योजना भी काम करें निकट में देखि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये योजना नाम शुणी माँ मैंने नाई शुणी आम सरकार प्रथम आरंभ करते गंजाम जिलार तारातारिणी मंदिर प्रांगण में प्रथम ताकू शुभारंभ करते 201 कन्या आउ बर ताकर एका सहित गोटे मंच 201 यज्ञ मंडप रे आमे ताकर विवाह संपन्न करेलु मोर सौभाग्य प्राप्त है कन्या पिता हिसाब से कन्या दान करने निजे मुझे भाग नहीं मोर भी झील नहांती एवं मु निजे से कन्या मानकर झीर कन्या पिता होकर मु कन्यादान ये कार्यक्रम रे सामिल होकर परम सौभाग्य लाभ प्राप्त होती 201 जन कन्या को सेठी हम विवाह कलु से आर्थिक साहाय्य राज्य सरकार तरफ दि जाऊँगी आपड़ टे भावतु गभीर भाव समाज रे यौतुक गोटे केते कड़ा
खराब व्यवस्था नहीं कि गरीब पितामाता माने निजर झील को যৌতুক সহিত বিবাহ দেওয়া কেতে কঠিন কাম বড় টেন্ট মরাଯିବ রসণী সাজিব বড় বাড় বাজিব বড় ভোজিটে দিয়াଯିବ এবং সবু যৌতুক সহিত ঝিওকু জুয়াই পুଅ হাতরে বা বর হাতরে সমর্থি দিয়াଯିବ এ কাম কেতে কষ্ট পয়সা গোটিয়ে গরিব পরিবার বাপ মা কোউঠু আনিবে এবং ତାଙ୍କର ବିବାହ ତ କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଜନିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଟର୍ଚର କେମିତି ହଉଥିଲା ବୋହୂକୁ ଏବଂ ବୋହୂକୁ ଜିଅନ୍ତା ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏ ପ୍ରକାରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସରକାର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଗରିବ ପରିବାରର ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ଲାଘବ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଇଏ କାମଟି କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବାରେ ଆମ ସରକାର ଆଜି ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆମ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଏ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଆମ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ आमे ता नारे जेतेबेले ता नामकरण करा जाउछि ता नारे गोटिए आमे 20,000 टंकार गोटिए फिक्स डिपॉजिट गोटिए डीबीटी माध्यम रे किबा बैंक अकाउंट माध्यम रे डिपॉजिट कर देबो सरकार करिवे एबो डिपॉजिट करला परे जो जियो ग्रेजुएट डिग्री पास करिवो सेते बळे से 1 लाख 1 टंका ताकू दिया जिवो केते दिया जिवो लक्षे 1 टंका दिया जिवो 1 टंका कौन बोले 1 लाख 1 टंका ताकू दिया जिवो सिथिरे से कौन करिवो हैं परीक्षा देबो सेथिरे से अधिक उच्च शिक्षा पई पाठ पढ़ी परिबो जे ग्रेजुएट हेतिबो पोस्ट ग्रेजुएट हबो किबा उच्च शिक्षा पई से खर्च को करि परिबो जदी तार विवाह प्रस्ताव आसीगला भल ताले भी से लक्ष टंका से सामिल करके खर्च करि परिबो जदि चाकरी पाई आवश्यक ट्रेनिंग नेबा पाई पड़िबो ताले मते से अर्थ को से विनियोग करि परिबो ए प्रकारर बहु प्रकारर उद्देश्य साधन करबा पाई सरकार तांको लक्ष 1 टंका देबा पाई 20,000 टंकार गोटिए फिक्स डिपॉजिट ता नारे बैंक रे करि देबे गरीब पिला मानकु गरीब परिवार झियो मानकु ए प्रकारर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना ये काम आरंभ करिसंती हम सरकार नारी शक्तिर अधिकार पाई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य पार्लियामेंट रे नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करैथिले पुणी पुनर्बार तार आउ थे पास करवा जिते बड़े आवश्यकता थिला सेते बेले जो माने महिला विरोधी जो विरोधी दल माने महिला मानकु समान अधिकार देवा पाई चाहती नहीं से विरोधी शक्ति ताकू पास करे देले नहीं ये कथा को मध्य आमे समस्त जानी छंती यार निश्चित भाव एथिरे आईन जदि लोकसभा जदि बिल आसिक पास हो पारु नहीं तापरे मध्य भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति अच्छी आज नहले काली समस्त महिला मान सचेतन अवेयरनेस एवं महिला जो दिन एक से दिन ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को कहीं भी अटकई पारे ना कहीं अटकई पारे ना एवं महिला मान पूर्ण अधिकार देवार ये क्षमता निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी करिब एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार रे नारी शक्तिर सम्मान एवं ताकर अधिकार को निश्चित भाव सुनिश्चित कर 2014 पूर्व भारत एवं वर्तमान भारत आपण माने थोड़े हिसाब कर देखंतु आकाश पाताल प्रभेद अच्छी कि नहीं
2014 ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ଆଜିର ଭାରତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାରେ ଆମ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଏ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆମେ ତାକୁ ଲାଗୁ କଲୁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଗଲା? କେତେ କରାଗଲା? ମା ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଃଶୁଳ୍କରେ ସେବା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ କମ୍ ଜୋର କହୁଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଗଣା ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହଉଛି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ ମିଶିକିରି। ଏବଂ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ନୁହଁ, ଏ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର 32,000 ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ଏ 32,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉଠି ବି ସେ ଯିବ ତାର ସେ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡକ ଧରିକି ଯିବ, ସେଠି ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମହିଳାଟେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ। ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମହାମହିମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ମହାମହିମ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଇଁ ଆସି ଏଠି ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ଏ କଥା ଉପରେ ମୋହର ଲଗେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତା, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ କଥାକୁ ଆଜି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ସେଇ ନୀତି ଏବଂ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସେଇ ବିଚାରଧାରା ଆଧାରରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ରଖିକିରି ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ କାମ ଆଜି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଜି ଏ କାମ ହେଇପାରିଛି। ଏଣୁ ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ବି, ଆମେ ଯେତେ ଧନୀ ହେଲେ ବି, ଆମେ ଯେତେ ମାନି ହେଲେ ବି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭାରତୀୟତା ନାହିଁ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଭାରତୀୟତା ନ ରହିବ ତେବେ ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏହି ଭାରତୀୟତା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଛି ଏ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମ ମନ ହୃଦୟରେ ରଖିକରି ଭାରତୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇକରି କାମ କରିବା।
महिला मोर्चार समस्त कार्यकर्ता एवं आमर युव समाज को आह्वान करुच्ची जे आसतु श्याम प्रसाद मुखर्जी त्याग साहस तपस्या देश प्रेम को पाथई कर राज्य आमे मातृशक्तिर सशक्तकरण सामग्रिक विकास आमे समस्ते निजको समर्पित करदेवा। तांकर यही भावना समग्र ओडिशा भारत वर्ष दिग्दर्शन साजु एतिकी कही मु आपण मान ठारू आज बड़ सौभाग्य प्राप्त होती आपण मान सहित मिशिबा काम करने बड़ प्रेरणा पाइबापी और निश्चित भाव में आगामी दिन में आम समस्ते आगे आसतु जे आमे नुआ ओडिशा गठन करवा समृद्ध ओडिशा गठन करवा